लकडाउननि फेराव सेबनावै मुदि हापां बावर हाना फालना नायमानि थोंरों थोंमों मोथागनानि स्लोगान बसकांग तनिवै ते रेलनि सेबक लांमानि नायदारावनो जाजाया अंगै खरांति शाखा DYFI ते TYF अमरपुर बेदेनि कमिटि खरक सारा मथानि आदं रनो दै chasalo याक्सि बदलनि अमरपुर बेदे कमिटि हाबानक बसकांग खरांति शाखा आशालो काइब्रै सानमुंनो दै खरांति शाखा बार हागतर हापांनि शाखाव पान्दाव कौंगारनो थांथानि DYFI अमरपुर बेदे कमिटिनि तांफांग्रा देवाशिष देव शाखा प्रतिश्रुतिर विपरीते उल्टो पथे आमादेर देशेर मध्य जे रेल लाइन जे रेल दप्तर इतिमध्ये आमरा बेसरकारीकरণের पथे एवं देशेर मध्य गोटा देशेर मध्य विभिन्न केंद्र आमादेर जे संस्थागुलो आछे शुधु रेल दप्तरই না আপনার LIC থেকে শুরু করে BSNL ইত্যাদি সামগ্রিক আমাদের যে কেন্দ্রের যে দপ্তরগুলো আছে দপ্তরগুলোকে বেসরকারীকরণের পথে মোদী সরকার হাঁটছে গোটা দেশের মধ্যে DYFI আমাদের যে আন্দোলন TYF ত্রিপুরা রাজ্য ক্ষেত্রে আমরা জবে আমাদের এই আন্দোলন চলছে গোটা রাজ্যের মধ্যে এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আমরাও অমরপুরের মধ্যে আজকে আমরা এই বিক্ষোভ কর্মসূচি